Hello everyone. So this is a very good news for all of us that India successfully launches its first solar mission Aditya L1. So এই পিকচাৰখনত আপোনালোকে দেখা পাইছে PSLV C57 Aditya L1 mission. So after the success of recent lunar mission, মানে চন্দ্ৰযান 3 কথা আমি কৈছো, the Indian Space Research Organization successfully launches first ever solar mission on Saturday. Then the probe for the solar mission was launched from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota and named the Aditya L1. This mission is expected to collect more information about the sun. So মনত ৰাখিব Aditya L1 আমাৰ প্ৰথম solar mission হয় আৰু Sriharikotar পৰা ইয়াক launch কৰা হৈছে, and the Indian Space Research Organization used a polar satellite launch vehicle PSLV to launch this satellite. মনত ৰাখিব polar satellite launch vehicle আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ PSLV C57 যাৰ জৰিয়তে এই আপোনাৰ সোলাৰ মিশনটো লঞ্চ কৰা হৈছে, এই স্পেস এই ক্ৰাফ্টটো লঞ্চ কৰা হৈছে Aditya L1 টো, right? Aditya L1 is a space-based observation project of the sun and will collect valuable information about the star and several other phenomena related to the sun. Apart from other instruments, the craft has 7 specific equipment on board. So বাকি বিলাকৰ লগতে আৰু 7টা specific equipment লৈ গৈছে. 4 of them will collect information related to the different bands of radiation emitted by the sun, while the other 3 will measure other components like magnetic fields and other parameters at the site. Aditya L1 will be placed in an orbit about 1.5 million kilometers from the Earth, and it will move on a halo orbit around the Lagrangian point L.1, that is L1. Sabo Aditya L1 বুলি কৈছে. So L1 মানে হৈছে Lagrangian point 1 L1 আৰু এটো 1.5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা এটা অৰ্বিটত ৰখা হ'ব আৰু হেতু হৈছে আৰু হেতু এটা হেলো অৰ্বিটত মুভ কৰিব around the Lagrangian point L1, and it will take about 126 days for the craft to cover the necessary distance from its current orbit. So কিমান দিন লাগিব 126 days. কিমান কিলোমিটাৰ দূৰত 1.5 কিলোমিটাৰ দূৰত কোট কোনটো এটা অৰ্বিটত কৰিব আৰু কাৰ কাষে মানে কাৰ চাৰিওপাশে আৰু হেতু হৈছে হেলো অৰ্বিট আৰু around Lagrangian point 1. Aditya L1 will study the several key parameters of the sun. Some of these parameters include the study of the sun's upper atmospheric, that is chromosphere and corona, chromospheric and coronal heating, physics of the partially ionized plasma, initiation of the coronal mass ejection and flares, observation of the in situ particle, plasma environment, providing the data for the study of particle dynamics from the sun, physics of the solar corona and its heating mechanism, development dynamics and origin of CMEs, and identification of sequences leading to eruptive events and drives for space weather. হয় আপনার সানৰ যেটো corona আপুনি মনত ৰাখিব আউটাৰ মোস্ট লেয়াৰ, সেই তাৰ ওপৰত বেছিকৈ ষ্টাডি কৰা হ'ব। ফ্লেয়াৰ্স আৰু এইবিলাক যিখিনি মই এতিয়া নোট ডাউন কৰিছো সেইখিনি আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰা হ'ব। Now, আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা প্ৰাউড মোমেন্ট যে ঐশ্বৰ্য শৰ্মা, Assistant Professor, Department of Physics, Bahana College, Jorhat, has been appointed as Joint Investigator Scientist on a crucial aspect of the Aditya L1 mission. So মনত ৰাখিব এই মিশনটোত মানে Aditya L1 মিশনটোত অসমৰ এগৰাকী আশিষ্য শৰ্মা হয়, তেখেত বাহনা কলেজৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ হয় ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, তেখেতকো জইণ্ট ইনভেষ্টিগেটৰ চাইণ্টিষ্ট হিচাপে ইয়াত আছে, এই মিশনটোত আছে। এয়া হৈছে আশিষ্য শৰ্মা। Now let's try some MCQs. So which layer of the sun will Aditya L1 mission primarily study? মনত ৰাখিব corona. Then which of the following payloads will be carried by the Aditya L1 spacecraft? পজ কৰি পেলাই চাই ল'ব অপশ্যনখিনি মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছো, এই গোটেইখিনি মানে ভিজিবল এমিশন লাইন কৰোনাগ্ৰাফ, সোলাৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট ইমাজিং টেলিস্কোপ, সোলাৰ low energy X-ray spectrometer, গোটেইখিনি study কৰিব। Then which rocket is used to launch the Aditya L1 spacecraft? PSLV C57. What is the main instrument on board Aditya L1 designed to observe the sun's outermost layer? আৰু সেইটো হৈছে আপোনাৰ solar ultraviolet imaging telescope. Which layer of the sun will the Aditya L1 mission primarily study? মই কৈছো already, of corona. What is the main instrument on board Aditya L1 designed to observe the sun's outermost layer? And that is the solar ultraviolet imaging telescope. Then what does the L stands for Aditya L1? কৈছো already, Lagrange's. So
তোমালোকৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন ৰাখিছো কুৱেশ্যনটো কমেন্ট কৰি জনাব আনসাৰটো what was the duration of the countdown before the launch of Aditya L1 okay so এয়াই আছিল আজিলৈ ধন্যবাদ